depensa yung estudyante niya, yung offensive. Okay. Ang tawag naman yan, sino block, disarming, follow combination strike, and then the block, another block, tapos disarming, double baston, attacker, next. Oh, ang tawag naman yan, tapi, sinalag niya, tinira sa tiyan, and then tawag na naman yan, baliktad, locking. Oh, yan. Baliktad locking ang tawag yan. Parang jiu-jitsu ba? Ang jiu-jitsu, gano'n, tinatapon lang. No, blocking, stop, tusok, hawak sa leeg, and then, tap, follow, combination strike. Bugay pa yan. Okay. Bugay. O, salamat kay Grandmaster Jacinto. Palakpak. Taas kamay! Next.